Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. I'm starving. আমি জিম টাইমটা কমে আসি ফ্রেন্ডস। এবার একসাথে আমি আমি কাকে দিখা এটা ইনভাইট জানি না আলিফ 999 কে কি দিন হ্যাঁ এটা দেখছি আমি চলো প্রথমে একটা র্যাঙ্ক ম্যাচ স্টার্ট দিই। ডুয়ো লাগানো ভুলে গেছি। It was a nightmare to be stuck on the island, but also a good dream too, kinda. You know, with her. এক লাখ একশোই হয়নি এখন তুই 1 লাখ জলদি করে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের 100 তো হয়তো হয়ে গেছে জানি না আমি এখানে চেক করি না আজকে। তো যদি 100 হয়ে যায় তাহলে আপনাদের আমাদের নতুন 150 তাড়াতাড়ি করে দেবে। আমার একটা ভিডিও তো অনেক ভাইরাল চলে গেছে পরীক্ষা ভিডিও এন্ড মশা বন্ধন করে। তো গাইস একটু আওয়াজের জন্য একটু কাট মারছিলাম হয়তো এসে গেছি। কোথায় নামিয়েছিস? আমার খাঁচা ছিল না। তো এই যে দুজন পেয়ে গেলাম। তো গাইস আমার গেম প্লে একটু ইগনোর করেন, আমি অত ভালো খেলতে পারি না। কিল না শুধু ড্যামেজ দুটো এক কানে বট আমাকে করতে আমি মুড দেখাবো বটের সামনে। এই যে মরে গেল মরে নাই তুই দেখাই এই যেটা এই যে হ্যাঁ এতদিন দেখে মরে গেল তো আমি এর মধ্যে দেখে ফেলেছি। गड्डी निकालो गड्डी भाई साहब तुम्हारे पड़े नहीं बार मूड पे कट्टा नहीं है मूड पे कट्टा इसलिए ले लिया दुश्मन तुम्हारे का लाभ नहीं चलो। তবে যদি আমরা এই ম্যাচে বুইয়ে আনতে পারি তাহলে সবাই একসাথে জলদি দেখে আসে। ফেস্টিভ্যাল তো করিনি, শুধু ফার্স্ট পার্ট শুধু চাইছি। তবে সেকেন্ড পার্ট আজকে না হয়তো কালকে ছেড়ে দেবো। অ্যান্ড এই ভিডিও তো আসবি আজকে
সেকেন্ড পার্টে যখন ছেড়ে দিচ্ছি সেকেন্ড পার্ট ছাড়ি। তো এই আমার ফেস্টিভ্যালের জন্য যে যে দেখতে চান তারা লাইক করে এখানে এনিমি না এনিমি না আমাদেরই প্লেয়ার যে গালিতে আমি যখন গ্রামে গিয়ে দিয়েছিলাম এটা আর দেওয়া যাবে না। কোনটা এনিমিদের নাম কি রেখেছিলাম? গাইজ রাখলে গাইজ কপিরাইট না হয়তো আর ও তো হাগলু বলতো, আপনার নাম দেখেছিলাম আমরা হাগলু বটলা। বটলা রাখছি নাই, শুধু যা রাখেছি তা আমরা বলতে পারবো না ভাই, সেটা শুধু সিলেটিরা বুঝবে কিন্তু আমরা বলবো না, বুঝে নাও ভাই। বুঝে নাও সে নামে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, সেটা সিলেটে নেই, কোনো অন্য দেশে লন্ডনে একটা রেস্টুরেন্ট আছে সেই নামে, তুমি বুঝে নাও সিলেটে, সেটা সিলেটের একটা কমন গাড়ি কমন। সবাই এখন যেটা বলছি ইগনোর করেন, আমি যেটা বলেছি এখন এখানে শুনছো আমি কি বলছি? শোনার দরকার নেই, তো গাইস আপনারা একটু ইগনোর করে দিয়েন। তো গাইস পিকে না সবসময় রাশ করলে এখানে তো নাই কি তবে এখানে বট কি করে মরে গেছে। এই যে পিছে পিছে साला मर এই যে मारता है साला भाग जाता है साला। ও দেখ সালা ভাগ भाई इतना डैमेज देते नहीं मारने के लिए मुझसे कभी तू डैमेज देता बेटा कम डैमेज दिया। अपन अपन 4 मार दिए किल चोरी करता है और एक ड्रॉप चल ड्रॉप लूटते अगर मैंने 0 किल करा है उसने वीडियो के लिए 4 किल 5 किल कर रहा है। मैंने पहले ही बोला था अच्छा खेलता नहीं, ये बॉट कर रहा है सिर्फ इसलिए, देखिए जरा डब्ल्यू में ले ले तो बोलना नहीं चाहिए था डब्ल्यू मेरे को रैंक में नहीं चलाना, रिस्क नहीं लेना, चलाना आता है भाई ऐसा बात नहीं, अगर चलाना नहीं आती इधर मेरे को चलानी नहीं आती, सीधी बात, नो बकवास, मेरे को चलानी नहीं आती, इसलिए मैं एक सान को दे रहा था कि तू इसको आती है चलानी। मैंने जो मार खाया है भाई डब्ल्यू से, वो भाई वीडियो नहीं किया, अपने आपको दिखा देती हूँ तो आपको पता चल जाता मेरे को जो आता नहीं है। अच्छा 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 इधर है बे अच्छा 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 ले लेता वो भी अच्छा अच्छा इधर अबे अगर ले लिया गलत ले ले इधर छुपके बताए बे मैं इसको ढूंढ लूँ अबे अबे पीछे 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 मैं तो इसको ढूंढ जाऊँ इधर होगा सीधी बात जाता है तो इधर जाता है इधर भागता है साला। अबे छत पे होगा शायद, हाँ शायद टोटल वो है क्या मेरे पास खरीद लूँगा मेरे पास लॉन्च पैड है, लॉन्च पैड से मैं जाता हूँ टोटल गलत जगह पे लगा दिया, देख तो कौन सी जगह पे लगाया भी मैंने, अबे नीचे गिर गया पटल दो है क्या चलता That place the portal go. है उसकी छत पे शायद मर इधर छत पे ही है नूबड़ी जो नाम रखा था वो नाम ही है नूबड़ी मिल तो आया इसमें तो पूरा खाली कर दे। देखो गाइस हम लोग पीक का प्लेयर है, तो लूट करके आए थे पिक पे
वो भूख करनी नहीं, मैं गलत जगह लैंडिंग कर दी थी इसलिए ना हाँ मैं गया था दरवाजा बंद करने के लिए। जल्दी से वीडियो खत्म करो, मेरे को हटना जाने। अरे क्या बोल रहा है? सच्ची में बताऊँ ना, सुबह सुबह वीडियो करने लगे हो। तो वैसे आपको दिखाते हुए देखो, सुबह के 9:42 हो रहे हैं। फिर हम उठे अभी नाश्ता करके आए। दिखा दिया हमने कितना बजे। झूठ बोल रहा है ऐसे सुबह सुबह। सुबह ही है ना, सुबह मैं उठता हूँ 10 बजे। तो उठा कैसे साला? अगर तो उठा ही है 10 बजे तो उठा कैसे? नानी जागती है, उठो एहसान उठो। तो नानी के पास क्यों गए ऐसे में? अच्छा हुआ सो टेंशन। ये बात बताई नहीं जाती। इधर है और ऐसा है, मुझे कभी चलनी आती है। दूर खड़े हैं, पास में से तो कोई नहीं खड़ा। Head there. पास में से MP40 कार फटा देता। इसमें कोई एनिमी है? मरिया हाँ बहुत दे बज गया, इधर आजा, बहुत दे बजे। साले मेरे भाई को मारे। M10 से जाता तेरे को पता है क्या? जाता नहीं, कोई भी गन दे दो इसको मार डालना था। इसका डैमेज बहुत कम था। और क्या नहीं है? किधर है? नहीं नहीं है, मेरा मार ये खुल गया क्या? अच्छा खुल गया। मेरे को SGM चाहिए। SGM में साला मेरे को इधर दे। SGM में चाहिए बे। मेरे को SGM लेके ही तेरे को जाके रिवाइव देता हूँ जोन के अंदर जाके। जोन का नहीं, पीक में पीक में है। और तो एक एनिमी है इधर बे साले। बे पीछे है, उस साइड पे। चलो उस साइड पे मेरे को मार के आते हैं उस साइड पे। नहीं ज्यादा दूर है, मैं जाऊंगा सामने। हाँ सामने शायद है, पता नहीं, भाग गया शायद। और दूसरी नहीं, मेरे को मार रहे हैं। झटका लगेगी, झटका। M10 इसको बोलते हैं M10। जल्दी से भाग जा। ये गाड़ी कार लेके कोई नहीं, हमारा ही टीम है। हाँ हिंदी कब से बोल? सॉरी तो गाइस हिंदी माफ करो। Resources here. और हिंदी बोलते कौन থেকে হিন্দি বললাম তুই যদি খেয়াল নেই। তুমি বলেছিলে উঠ पे कर যে दूध के मात्रा আমি বলছিলাম MP40 যে গার ফাটে গার ফাটাতে দেন দেখ MP40 গার ফাটাতে। আচ্ছা তখন থেকে হিন্দি বলছি, এবার হিন্দি বলতে বলতে এখন বাংলাই ভুলে গেছি। হিন্দি তো বলি, হিন্দি চ্যানেলও আছে তো কিন্তু সেটা তো ব্যানই হয়ে গেল। হিন্দি চ্যানেলও ছিল গাইস, ব্যান হয়ে গেছে। আমি সব দেখাই আমরা শুধু হিন্দি আর বাংলা চা তো ইংলিশও খুলতে পারি, বাট ইংলিশ শুধু আমি বুঝি। পারবো ঠিক আছে, বারবার রাখছি। তোকে সিলেটি বলতে কে বলেছে? বলি না, কোনো সমস্যা নেই। তো ভাই আপনাদের আমার লোকেশন দিয়ে দেই। আমরা থাকি সিলেটের হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে। Head there. আর যারা আছেন সিলেটে Thanks. অবশ্যই চিনে নেবে। Hit him with sense of shock. নাম M10 যাতা দিব। একে মারা লাগবে। এই বট শুধু গাড়ি চালাচ্ছে না, আগুন ধরেছে। কোন সারা নুবরা আছি? সরি গাইস, চল উঠ।
তারা এটা সম্পূর্ণ করেছি ইঞ্জেকশন মেরে 60 জনের লাইভ আছে, আমার কাছে 60টা কিল আছে। 3জন আছে live। হ্যাঁ কিল হয়ে গেছে আছে, আমার 5টা কিল হয়ে গেছে। তোমার যখন 5টা কিল ছিল আমার 0 কিল ছিল। আমার 7টা কিল। আমরা 3 রকমের প্রো, আর দুজন আছে, চল আর 2জন আছে। আমরা 3জন করে দিচ্ছি, দেখি এখানে একজনকে রিভাইভ দিয়ে আমাদের একজন নিয়ে এসি। আমি তুই তো টাকা পায় না। আরেকজন আছে, তুই আজা আরেকজন আছে শুধু গাইস। আমরা 4 জন। এবার ভুইয়া তবে জিমো শিওর বুইয়া যদি সে প্রো হয় 4 জনের সাথে পারবি না। 1v4 যদি করে ফেলে, পালা নোবরা একজনকে মারতেই ঘাড় ফেটে যায়, আর সে মেরে দেবে 4 জনকে। কোথায় গেছে বে? একদম লাস্ট জোন এসে গেছে ভাই, তারপরে তাকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। আমাকে ছেড়ে দিবি, তোকে মারছি রে। দেখেছি। মারি পালা তোকে খেয়ে ফেলবো। রিভাইভ দে, পিছায় রিভাইভ। লুটো Thanks. আমি দুয়াল পালা একটা বুঝে নিবি 4 জন আছে। প্রো তো আছে তো আবে কেমন কি গান দিয়ে মারছে। Hit him with sensitive shockwave. আমাকে মেরে ফেললো। এই যে আমাদের স্নাইপার কিং হৃদয় 4 পিসির লোগো। বেশি মনে হয় না শুধু নামেই পিসির লোগো। সেই স্নাইপার কত তো পারে। মেরে ফেল ভাই, 150 ড্যামেজ মেরে ফেল ভাই। ইস, মার বুইয়া তো গাইস বুইয়া ভাই কেন বুইয়া নিচ্ছি। এই যে গাইস আপনাদের সামনে বুইয়া আনলাম। এই যে আমি 97 প্লাস প্লাটিনামে গিয়েছি। আমি আমি বলছি কত প্লাস হয়েছে? 112 প্লাস গাইস। লাইক কমেন্ট শেয়ার দেখে যান আমরা কত। তো গাইস বলছিলাম লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেন, এন্ড আজকের জন্য এই পর্যন্ত। বাই বাই।